ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा, होगा। जौहर माने কালকেই তো বাবা বলেছিল না, ধার। জ্ঞান হচ্ছে খड्ग, কিন্তু তলবারির ধার হলো যোগ। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? तो की नाम दिलो बाबा आज के? बाबर पैगंबर। पैगाम माने मैसेंजर। तो सारा दुनिया के की मैसेज दीते हबे? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, कि तुम सब अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। तो बाबा बोलছেন কি মেসেজ দিতে হবে সবাইকে? আত্মার জ্ঞান দিতে হবে। কেননা লাস্টের সময়ে যখন সব আত্মারা দেহ রাখবে, তাই না, তো তাদেরকে কোথায় যেতে হবে? পরম ধামে। আর পরম ধামের অ্যাড্রেস তো কেউ জানে না। তাই জন্যে লাস্ট মেসেজ মানে আত্মার বাবা শিব বাবা, আর শিব বাবার আত্মার নিবাস স্থান পরম ধাম। এই তিনটে মেসেজ, এটা সারা সংসারকে জানতে হবে, তবে গিয়ে দুনিয়া শেষ হবে। কেননা অন্তিম গতিতে আত্মা যেন পরম ধামের ইয়াদেই যায়, যে সেখানে আমার ঘর আছে। না হলে কি হবে? মৃত্যুর পরে আত্মা এখানেই ঘুরতে থাকবে,
তাই না? তো মুক্তি তো হবে না। এই কারণে বাবা বলছে অন্তত আত্মা পরমাত্মা পরমধাম, এই মেসেজ তো সবাইকে দিতে হবে। বাকি সৃষ্টিচক্র, কল্পবৃক্ষ, সিঁড়িচিত্র এটা সবাই অ্যাকসেপ্ট করবে না, এটা খুব অল্প অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? মাত্র 33 কোটি, বাকি 750 কোটি আত্মাকে তো ফার্স্ট 3 ডে লেসন করতে হবে, তাই না? ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसीलिए बाबा ने लिखत भी बनाई कि दैवी गुण वाले हो या আসুরি গুণ वाले। বাবা বলছেন নিজের দিলকে জিজ্ঞেস করো যে আসুরি গুণবালা আছি না দৈবী গুণ ধারণ হয়েছে। সত্যযুগী হো ইয়া কলিযুগী হো, কলিযুগের সংস্কার কতটা রয়েছে, সত্যযুগের সংস্কার কতটা এসেছে। বাবা বলছেন देखो, यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए, তাই না? শুধু আসুরি গুণ জেনে নিলাম, দৈবী গুণ জেনে নিলাম, কিন্তু পরিবর্তন হবা অত সহজ তো না। ওই জন্যে বাবা বলছেন শুধু জ্ঞান হলেই হবে না, জ্ঞানের সঙ্গে কি চাই? যোগের ধার চাই। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तीखी होती है, उसका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है, তাই না? বাবা বলছেন এটাও দেখো বাচ্চাগুলোর মধ্যে, নিজেদের মধ্যে, যে আমার ভিতরে জ্ঞান তো বুঝে গেছে, কিন্তু জহর কতটা এসছে, তাই না? যোগের পাওয়ার কতটা আছে। जो बांधेले हैं गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है, তাই না? যারা একটু কম পড়ালেখা থাকবে, তাই না, একটু বয়স্ক থাকবে, তাই না, গ্রামের দিকে অনেক তো বাবার গীতা পাঠশালাগুলো চলে না, এ তো শহর, কিন্তু অনেক জায়গায় সব কি আছে গ্রামের দিকে। तो बाबा कहते जो बांधेले हैं गरीब हैं वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है, তাই না? সব আমাদের গ্রামে যেখানে গীতা পাঠশালা ছিল, সে বুড়ো বুড়িগুলো কি নেশাতে বলবে সব গ্রামবালাগুলোকে, কোথায় যাচ্ছ সকাল সকাল, বলবে লক্ষ্মীনারায়ণের পড়া পড়তে যাচ্ছি, কি নেশা। আর সত্যিকারে যখন সান্ডলিতে বসে যোগের দৃষ্টি দিতাম, তখন দেখতাম একজন বুড়ো ভাই ছিলেন, উনি, আমি বেশি দিন ওনাকে দেখিনি, উনি দেহ রাখলেন খুব শীঘ্রই। তো নতুন নতুন আমি জ্ঞানে এসেছি, শুধু হিন্দি জানতাম বলে আমাকে সান্দালিতে বসিয়ে দিত সব মিলে, হিন্দি পড়তে পারতো না কেউ। তো যখন দৃষ্টি দিতাম, মানে সে এত পাওয়ারফুল দৃষ্টি সে ভাইটার, বুড়ো ভাইটার, মানে পুরো মনে হচ্ছে যেন ব্রহ্মা বাবা বসে আছে সামনে, মানে এত পাওয়ারফুল দৃষ্টি হয়ে গেছে।
তারপরে তো ওই 1 মাস মতন ছিল চলতা ফিরতাই, তারপরে শুনলাম দেহ রাখলো। তাই না, মানে নিশ্চয়ই কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেছিল। আর বোঝা যায় না গুপ্ততে কে কীরকম কীভাবে পুরুষার্থ করছে, তাই না। কেউ ওকে চিনল না, হ্যাঁ, হয়তো অত অ্যাক্টিভ না সেবাতে, কেউ চিনল না, কিন্তু পাওয়ার দেখো, কি পাওয়ারফুল দৃষ্টি, তাই না, কি পাওয়ার ছিল তার যোগের মধ্যে, তাই না। পুরো বাবার সঙ্গে যেন একাত্ম, বেশি কথা টথাও বলতো না, তাই না। তো সে সে ফিলিংস আমার মধ্যে এখন পর্যন্ত আছে, যে কর্মাতীত হলে কেমন ফিল হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন বলা যায় না, হ্যাঁ, কোথায় কে কত রকম গুপ্ত পুরুষার্থ করছে, কত যোগের জহর ভরেছে, হয়তো জ্ঞানও তো নেই, হয়তো সেবাও তো নেই, কিন্তু যোগ পাওয়ারফুল আছে, তাই না। वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे हो जाते हैं, তাই না। বাবা বলছেন মধুবনে থাকে, সেন্টারে থাকে, তার থেকেও যোগের পাওয়ারে বাহরওয়ালা, মানে গৃহস্থিতে যারা থাকে তারা আগে যেতে পারে। কেননা সেন্টারে যে থাকে তার কাছে মায়া তো সূক্ষ্ম মায়া, নোটিশও হয় না, হ্যাঁ, কিন্তু বাইরে যারা, তাদের কাছে তো মায়া আর পরিস্থিতি প্রচুর, তাই না। ওই জন্যে বেশি বাবা বাবা করে, তাই না, বেশি বাবার ইয়াদে থাকে। जिसमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वो भरी ढोते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं या दीवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बाबा की बोलो यदि शुधु ज्ञान আছে, যোগ নেই, যোগের পাওয়ার নেই, তো বাবা বলছেন কুক্কড় জ্ঞানী, মানে ওই কি বলে ওটা, মিয়া মিঠু বলে না, মানে শুধু। तो बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसी में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है, তাই না। বাবা বলছেন জ্ঞান তো সব বোঝে, কিন্তু পরিস্থিতিতে, বাড়িতে গৃহস্থিতে কত রিলেশনে কত সমস্যা থাকে, মোহও থাকে, তো সেই খিটখিটের মধ্যে বাবা ইয়াদ আসা, বাবার ইয়াদে থাকা, তাই না, এটা খুব রেয়ার কেউ করে না। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। কেমন থাকতে হবে, বারবার বাবা বলে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। तब तो गाया जाता है काम काटे दिल याटे, মানা কাজে হাত থাকবে কিন্তু দিল কোন দিকে থাকবে, বাবার কাছে, হ্যাঁ, ওই রকম হয় তো, ওই রকম থাকে তো। तो ऑफिस आदि में काम करते भी, বাবা আজকে ভাইগুলোকে বলছে অফিসে কাজ করতে भी কি করতে হবে, বুদ্ধি में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। তো কি বুদ্ধিতে থাকবে, আমি দেহধারী না, আমি আত্মা, আমি অফিসের কাজ করছি। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। भक्ति मार्गेও বলা আছে না গীতার মধ্যে, কর্মযোগী হতে হবে। ওই কি যেন একটা শ্লোক আছে, যোগস্থ গুরু কর্মাণি নাকি এরকম কিছু একটা আছে, মানে যোগের মধ্যে থেকে
তুমি কর্ম করো। তো বাবা বলছেন ওই রকম ভক্তি মার্গের থেকেও অনেকেরা যারা ভালো মতন গীতা প্র্যাকটিস করে তারা ভক্তি মার্গেও কাজে কর্মে থাকতে ইষ্টকে याद करे। तो वो तो है पत्थर का बूथ, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, यह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है। अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। बस एक ही समय होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। এই সময় হলো খুব ভাইটাল সময়, তাই না, খুব ইম্পর্ট্যান্ট সময়। এ হলো পুরুষোত্তম, আত্মা উত্তম হবে সেই সময়। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात कर सके, बाकी पानी की तो बात नहीं। यह तुमको ज्ञान मिलता है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, তাই না, বলে না শিব কাশী গঙ্গা খুব প্রসিদ্ধ। কাশীতে বলা হয় যে লাস্টের সময় শিবের ইয়াদে থাকবে আর গঙ্গা জল মুখে মুখে থাকবে, সে সেইভাবে মারা গেলে সে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না। ওই জন্যে কাশীতে বয়স্ক মানুষেরা সব ছোট ছোট ঘর কত দাম নিয়ে গিয়ে থাকে, যারা ভক্তি মার্গে খুব মানে আর কি, ওখানে খুব কস্টলি, কেননা স্বর্গপ্রাপ্তি হবে না লাস্টের সময়ে সেখানে দেহ রাখলে। তো বাবা বলছেন আসলে বুঝতে পারছি তো যে কোন শিব বাবা, কোন গঙ্গা জল মুখে থাকতে হবে তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। ইয়াদগার তো ভক্তি মার্গে এখনো চলছে, তাই না, কত প্রসিদ্ধ না কাশী बनारस। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आते ही एक बार हैं जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। वो जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वो ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं, তাই না। আগে লিফলেট হতো, মধুবনের থেকে লিফলেট সবাইকে দিত, তো সেই স্যাম্পলে সোজাসুজি লেখা ছিল যে শিব পরমাত্মা অবতরণ হয়েছে, নিজের ভাগ্য তৈরি করার বেলা আছে, আসবে যদি এসো, পরে পশ্চাতাপ করতে হবে, তাই না। এটা লেখা ছিল ডাইরেক্ট, কিন্তু কোর্সে কেউ তেমন আসতো না, কেননা কারোর তো শিবকে নিয়ে বা ভগবানকে নিয়ে তো কোনো ইন্টারেস্ট নেই, সবাই তো নিজেকে নিয়ে দরকার না। তো ওই জন্যে তারপরে ডাইরেক্ট জ্ঞান শুনবে না, তো এবার বাবার বাচ্চারা ইনডাইরেক্ট সেবা শুরু করলো, তাই না। तो अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, ज्ञान होता है संगम पर, তাই না। আগেকার মানুষের মধ্যে প্রথা আছে না, সকাল সকাল গঙ্গা স্নান করতে হবে, তাই না। তো সকাল সকাল কোন গঙ্গা স্নান করতে হবে, জ্ঞান গঙ্গা স্নান করতে হবে। কালকেই বাবা বলছিল রোজ আসতে হবে, তাই না, রেগুলার ক্লাস করতে হবে। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को
आत्मा समझना है। तो सारा दिन आज के काजकर्मेर मध्य कि प्रैक्टिस करते हबे, आमी आत्मा काज करछि। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा देते हैं, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा बोलছেন নিজেকে आत्मा ज्योति মনে করে বাবার ইয়াদে থাকবে, তো জন্ম জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে, তাই না? এখনই ক্লাস চলার আগে গান চলছিল না, জানে অনজানে অনেক আমরা অ্যাকাউন্টস তৈরি করে ফেলি, তাই না? অনেক হিসাব তৈরি করতে ফেলি, তো সেইগুলো তো কাটাতে হবে। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं, पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। তাই না? কত সুন্দর ছিল সে সত্যযুগের দৃশ্য বলি, যেখানে ভগবান আমাদেরকে ট্রান্সফার করেছিল, কিন্তু আজকে কোন পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছে দুনিয়া। तो यह है बेहद की बात, बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह भक्ति है ना। तो সত্যতেতা যুগে যাব, দাপরে আসার পরে সব ভুলে যাব, আত্মিক স্থিতি ভুলে যাবে, তারপরে আবার দেহভান শুরু হবে, আবার কার্মিক অ্যাকাউন্ট শুরু হবে, দুঃখ আসবে জীবনে। এবার অটোমেটিক আবার ভক্তিকে শুরু করবে, আমরাই করব। দাপর যুগে যে নতুন আত্মা আসবে ওদের দুঃখ থাকবে না, ওরা তো তখন শতগুণী অবস্থা, ওদের দুঃখ হবে না, ওরা ভক্তি করবে না। ভক্তি করবে কে? আমরা ভক্তি করব। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब आपको याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। बाबा बोलছেন কত সহজ প্রসেস, শুধু বাবাকে याद करो। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। बाबा কালকেই বলছিল না, অন্ত সময় যেন কোনো দেহধারী, কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু, কোনো সম্পত্তি কিছু মনে না পড়ে, अंतमति सोगति है। गाते भी हैं आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे, एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। तो शिव बाबा सब মনে রেখেছে, বাচ্চাগুলো ভক্তি মার্গে খুব বলেছে যে একবার প্রভু দর্শন দাও, তুমি যা বলবে আমি তাই করার জন্যে রাজি, তাই না? বললে গলাও কেটে চাড়িয়ে দেব, কিন্তু দর্শন দাও। বলেছিলাম না, আমরা তো ভুলে গেছি, কিন্তু বাবা তো সব মনে রেখেছে। তো বাবা বলছেন अब बाप तुमको, এখন তো বাবা বলছে গলা কাটতে হবে না, কি কাটতে হবে? देह अभिमान काटो, मोह काटो। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। এখন শিব বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, দেখো কি বলেছিলে, কিভাবে খুঁজেছিলে আমাকে, দেখো। কেননা এখানে কারা বসে আছে?
যারা ভগবানের কাছে ভগবানকেই পাওয়ার জন্যে, দর্শন পাওয়ার জন্যে ডেকেছিল, তারাই এখানে বসে আছে। বাকি গাড়ি বাড়ি চাহানেওয়ালা তারা এখানে আসবে না, তাই না? बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है, राजाओं को दास दासियाँ भी चाहिए, তাই না? কত কত দাস দাসী। এই গল্প শুনেছেন না? রানী পদ্মিনী যখন জহর করলো, তো সঙ্গে 1000 দাসীও জহর করলো। তার মানে একটা রানীর কত দাসী? 1000 দাসী, তাই না? তো ভাবো তো, এ তো কলিযুগের শেষে, তাহলে आगे কেমন ছিল? तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं, अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा बोलছেন যদি যোগে থাকবে না, যদি দিব্য গুণ থাকবে না, তাহলে উঁচু পদে শোভা কি করে হবে। घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसीलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। কি বললো বাবা? ঠিকঠাক বাড়িতে চলো তো, ঝগড়া করো না তো, রাগের উপরে বিজয়ী হতে পেরেছি তো। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है, तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा बोलছেন धीरे धीरे চলতে চলতে সে সময়ও আসবে, তুমি প্র্যাকটিস করতে করতে খুব পাওয়ারফুল আত্মা হয়ে যাবে। তারপরে তোমার চারিদিকে ভাইব্রেশনও ছড়াবে। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ तो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े, सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब न हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2 चित्र ही काफ़ी हैं। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए, भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो आते ही बाद में हैं। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नरक, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो, बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बूत बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। যেখানে যেখানে সব মিউজিয়াম বানায়, তো কত সেবা হয়, দেখার জন্যে কত লোক আসে, বোঝে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিছু তো করতে হবে না, সেবা বাড়বে। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, वो श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापना कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वो स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या। मैं विश्व का मालिक,
मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। শিব বাবা বলছেন কত আসলো, জ্ঞানে চলতে পারলো না, ছেড়ে দিল। বাবা বলছেন তাহলে কি ওরা স্বর্গ পাবে না? পাবে, কেননা ভগবানের দ্বার সেখান থেকে প্রাপ্তি হবে না, এটাও হতে পারে না। কিন্তু কোন স্বর্গ পাবে? যোগ্যতা অনুসারে, তাই না? आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापना होती है कल पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया, फिर गवाया, हीरे जैसा थे फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ? भारत तो वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब है कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वो शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है, তাই না? যখন সত্যিকারে দেবী দেবতা ছিল, শতপ্রধান ছিল, তখন তো কেউ কারো পুজোই করতো না, তাই না? পুজো করলাম কখন? যখন তারা নিচে নেমে গেল। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनको ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू होता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। तो ब्रह्मा পুজো হয় না, শাস্ত্রতে নিষিদ্ধ। কেন? ব্রহ্মা শতযুগের দেবতা নয়, ব্রহ্মার কাজ হলো संगम जुगे। यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं, वो ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं, तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं। इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी की सागर या पानी की नदियाँ हैं, वह ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो सागर হলো শিব বাবা, আর নদী সব হলো জ্ঞান गंगा सब হলো ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। कि बोलो बाबा? मीठे बच्चे तुम्हें अपनी बुद्धि सिविल बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं यह चल नहीं सकेंगे, तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह कोई बिरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं, তাই না? বাবা বুদ্ধু কাকে বলল? যারা বাবাকে ফারকতি দিয়ে দেয়, ডিভোর্স দিয়ে দেয়, তাই না? ভক্তি মার্গে এত পুজো করলো ভগবানকে পাবার জন্যে, আর ভগবানকে পেয়ে ভগবানের কথায় চলতে পারলো না বলে ডিভোর্স দিয়ে দিল।
তো বোকাই না, যাকে ডাকলো তাকে পেলো, চিনতে পারলো না। तो यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापना हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। तो পড়াশোনা করছি, এখন তো ছোট ছোট পরীক্ষা হয়, লাস্টে ফাইনাল বোর্ড এক্সামও হবে, রেজাল্টও বেরোবে, সবাই সবার রেজাল্ট সাক্ষাৎকারও করবে, তাই না? জানাজানি হবে কে কীরকম पुरुषार्थ করলো। फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेंगी, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी, यहाँ से ही निकलेगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी, वो भाषना आती है, बाबा को बच्चों से भाषना आती है, यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है, তাই না? বাবা বলছেন শুধু জ্ঞান শোনালে হবে না, যোগের পাওয়ার চাই। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है, एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, তাই না? কেউ হাজব্যান্ড ওয়াইফ জ্ঞানে চলে, একটা ভালো চলে, একটা ভালো চলে না। एक दो को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे, समझते हो ना कि हम हंस हैं, यह बगुला है जिसमें कोई अवगुण, किसी में कोई चटाभेटी भी चलती है, मेहनत बहुत है, তাই না? সবার ভিতরে গুণও আছে তো অবগুণও আছে, তাই না? তো মাঝে মাঝে টক্কর লেগেও যায়। এই জন্যে বাবা বলছেন মেহনত করতে হবে যাতে আমার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्चा ऊंचे से ऊंच पद पा सकते हैं, गरीब जो हैं वो अच्छी सर्विस करते रहते हैं, यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ ले आने वाले आज हैं नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ज्ञान तलवार में, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए, याद का जौहर भरने के लिए বাবা বলছেন জ্ঞানের তলবারিতে যোগের পাওয়ার ভরতে হবে, ধার করতে হবে, কিন্তু তার জন্যে কি করতে হবে? কি বললো বাবা আজকে? কি করতে হবে তাহলে পাওয়ার ভরবে? নিজেকে আত্মা মনে করে কাজের মধ্যে বাবাকে याद করতে হবে। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते, अंतर्मुखी बन, कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है, কাজের মধ্যেই অভ্যাস করতে হবে कि मैं आत्मा हूँ, कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो
তো আজকে প্র্যাকটিস হবে তো কাজের মধ্যে। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है, फरमान माने आदेश। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, कि निरंतर मुझे याद करो, কাজের মধ্যে আমাকে याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। বাবা বলছেন ভালোবাসার প্রায়োরিটিতে প্রথম পজিশন কার থাকা উচিত? শিব বাবার, তাই না? देह और देह के संबंधियों से, देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो, ममत्व निकाल दो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। बाबा बोलছেন मोह, मोह बेर करो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति माना गृहस्थी, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर, एक दो को सावधान कर। तो যারা গৃহস্থিতে থাকে একে অপরকে বারবার অ্যাটেনশন দিলাতে হবে। एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है, हंस पद ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। বাবা বলছেন রাগের যেন অংশ না থাকে। দেখানো হয় না মা কালী কী করতো, অসুরের একদম রক্ত পর্যন্ত চেটে শেষ করে দিত। তো আসল মা কালীর স্বরূপ হতে হবে, তাই না? একদম अंश बंश समाप्त। तो क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अपनी सिबिल बुद्धि बनानी है। बुद्धि केमन होबे? सिबिल। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। মানে কাজের মধ্যে তো বাবার ইয়াদ থাকবেই, কিন্তু বাবা বলছেন অন্যদের প্রতি আবার কি থাকবো? সাক্ষী, তাই না? तो साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, कर्तापन के भान से मुक्त। अशरीरी भव, अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो शरीर में आओ, और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। माना যখন ইচ্ছা শরীরে আসবো আর যখন খুশি শরীর থেকে আলাদা। কোথায় থেকে আসবো আর কোথায় যাব? পরমধাম। এখন তো পরমধামের গেট খোলা নেই, তো কোথায় যাব? সূক্ষ্মবতনে। সূক্ষ্মবতন থেকে আসবো আর সূক্ষ্মবতনে যাব, তাই না? कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो। लेकिन आधार लेने वाली, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। यह नहीं भूले, यह नहीं भूले।
करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। তো ডিফারেন্স আছে না। বাবা বলছে আমি আত্মা করছি না, আমি আত্মা এই শরীরের দ্বারা করাচ্ছি। মুখের দ্বারা বলছি, কানের দ্বারা শুনছি, হাতের দ্বারা করাচ্ছি। তো আমি कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो, जैसे दूसरों से काम कराते हो, तो उस समय अपने को अलग समझते हो। जब दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो। वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। तो कर्तापन के भान से, तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। तो बाबा বলছেন কাজের মধ্যে বারবার মনে করতে হবে যে আমি আত্মা দেহকে দিয়ে করছি না। মানে আমি মালিক, আমি অর্ডার দিয়েছি আর হাত পাগুলো কাজ করছে। तो कर्म के बीच बीच में, कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का, कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। अशरीरी होने का अभ्यास करो। तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। ওই জন্যে মধুবনে প্রত্যেক পূর্ণ ঘণ্টাতে 2 লাইন গান বাজে, যাতে নিজেকে দেখি যে আমি আত্মা করণ করাবনহার, আমি করছি না, আমি দেহকে আদেশ দিয়ে করাচ্ছি। আমি আত্মা আলাদা, দেহ আলাদা, আমি আত্মা বাবার ইয়াদে আছি, তাই না? এই রকম ফিলিংসে আর সবাইয়ের প্রতি সাক্ষী আছি, এই রকম ফিলিংসে আজকে কাজ করতে হবে। অ্যাটেনশন থাকবে তো, আত্মা ফিলিংসও থাকবে, বাবার ইয়াদও থাকবে, বাবার সঙ্গেও গল্প চলবে, কাজও হবে, আবার দুনিয়ার প্রতি সাক্ষীও হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো অ্যাকুরেট কর্ম কি করে করা উচিত, বাবা আজকে শেখাচ্ছে। স্লোগান, विश्व राजन बनना है, विश्व राजन बनना है। তো কি করতে হবে? বিশ্বের রাজা হতে চাও তাহলে কি করতে হবে? तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। বিশ্ব সেবা করবে তবে তো বিশ্বের রাজা হবে। সারা বিশ্বের আত্মার মঙ্গল কামনা করনে वाला হবে, সারা বিশ্বের আত্মার শুভচিন্তক হবে, সারা বিশ্বের আত্মাকে সুখ শান্তি পবিত্রতার দান দেবে, তবে তো বিশ্বের রাজা হবে। তো বাবা বলছেন विश्व राजन बनना है, तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। तो সবাই সকাশ দেন তো। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো কি বললো বাবা, কি মনে রাখবে? হ্যাঁ, আর নিজেকে আত্মা মনে করতে বলছে, আত্মা মনে করে
বারবার নিজেকে আত্মা, দেহ থেকে আলাদা, আমি করানে বালি, আমি মালিক। বাবার ইয়াদে আমি আত্মা দেহকে দিয়ে করাচ্ছি, তাই না? আর দুনিয়ার প্রতি সাক্ষী। আর আর কি বললো বাবা? জ্ঞান থাকলে হবে না। এরকম অনেক বাচ্চা আছে, জ্ঞান হয়তো কম কিন্তু যোগের পাওয়ার বেশি, তো ওরা তো আগে কর্মাতীত হয়ে যাবে, তাই না? আর আর কি বললো? হ্যাঁ, ক্রোধকে শেষ করতে হবে, অংশ বংশ সমাপ্ত করতে হবে, সিভিল বুদ্ধি বানাতে হবে। আর বিশ্বকে সকাশ দিতে হবে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।